দেখতে পাচ্ছ ইউনিভার্সাল কোম্পানিটা একটা हटा दो নতুনই আছে মোটামুটি। जरा मुखड़ा दिखा স্টিকার दो করে দেখতে পাচ্ছ। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना या प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं ये पर्दा हटा दो আর্থিংটা ঠিক পাচ্ছে না বলে গঙ্গ করছে, দেখো তার খুলে গেছে। ফরওয়ার্ড, রিভার্স, স্টপ, স্টপ, রিভার্স। তো সব রকম দেখতে পেলে। এটা সামনের লুক দেখিয়ে দিলাম, 6টা ভলিউম আছে। আর এখানে এই যে ম্যাগনেসিয়াম কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ, মোটামুটি চকচকে আছে। এই যে এটা হচ্ছে 12 ভোল্ট প্লাস মাইনাস, আর এই দুটো হচ্ছে স্পিকারের তার, ঠিক আছে।